Ayan mga kabayan, kumusta na kayo dyan? Yan o, Dragon Balls. Si Master. Master Butin ba yun? Ano? Master Pogi pala yun, okay. Master Pogi oh. Oh. Si Gohan. Gohan. Ang dami oh. Oh. Si Piccolo oh. Dami ng koleksyon dito ah. Oh. One Piece yun ah. Hoy, sa Android. Android 18. Ganda oh. San Goku. Oh, si Vegeta. Oh, si Gohan oh. Super Saiyan. Yung favorite character eh. Super Saiyan.